بندہ حق تے ہوے نا تینوں ڈر کوئی نہیں ہوندا بندے دا منشور جڑا ہے نا وہ آلہ ہونا چاہیے ہاں کئی بندیاں نے جڑا ہے اس نعرے نو اپنے مقصد واسطے بھی استعمال کیتا ہے اپنے مقصد واسطے استعمال نہ کرے سامنے رسول اللہ دی ذات ہوئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں اگر تیرا مشن تیرا منشور آلہ ہے تے رب دے فرشتے بھی تینوں سلام کر دے رہے جی اگر تیرا منشور تیرا مشن آلہ ہے جی تے جدو تو اے نعرہ لے کے اے نعرہ مار کے قبر دے اندر جانا ہے نا رب دے فرشتہ بھی تینوں سلام کرنا ہے اس واسطے ایک گلی گلی گھر گھر جی بلکہ حضرات محترم اللہ کریم اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے جی الحمدللہ بچے بچے دی زبان دے ہوتے جڑا ہے جاری ہو گئے تاجدار ختم میں جی ایک دن میں مانت بھائی خطبہ پہ پڑھدا جی مسجد بہ کے تو سامنے نا ساڈی مسجد دے دروازے دے بالکل سامنے ایک کھمبا لگا جی اس کھمبے دے کول نا ایک بچہ چھوٹا جا تے انہیں جناب نہ گل دی پائی تے نہ لک دی پائی جی تے اوتے جناب نہ کھلوتا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اوتے ننگے جو کھلو گے تے کردا پے لبیک 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 میں کہا واہ بابا جی اللہ کریم تہاڈی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے جی الحمدللہ بچے بچے دی زبان تے جڑا ہے تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ جڑا ہے جاری فرما چھڑیا ہے جی تو بس بیان جڑا شروع ہے بلا تمہید جی بھائی محمد حاجی نواز صاحب اور نال ماشاءاللہ والد گرامی انہوں نے بڑی محبت نال اس محفل پاد اہتمام کیتا اور بھائی محمد مانن صاحب بھی میرے کول جڑا ہے تشریف لے گئے انہوں نے محبت اظہار فرمایا تو میں وعدہ کیتا جی میں وعدے کے مطابق جڑا ہے حاضر ہو گیا اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ میری تواڈی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جی اشعار بھی آندے نے اور الحمدللہ تسی سنے بھی نے لیکن میں تھوڑا جا کوئی پیغام پہنچانا چاہنا ہوں جی او توجہ دے نال جڑا ہے سما فرما لیا جی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر شاہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضرات محترم اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بالغ مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں فرمایا لیکن او اللہ دے رسول نے اور فرمایا سلسلہ نبوت نو ختم کرنے والے نے یعنی کہ آخری نبی بن کے آئے ہن مردائی جڑے نے نا ایتھے ڈنڈی مار دے نے مردائی ڈنڈی مار دے نے او خاتم النبی جین دا معنی جڑا ہے نا اے کر دے نے کہ اے دا معنی ہے مہر جی اے دا معنی مہر ہے اے دا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اگو جنوں مور لا دین او بھی نبی ہے او ایتھے ڈنڈی مار دے نے لیکن حضرات محترم توجہ فرماؤ جتنے بھی مفسرین 1400 سالہ دے اندر جتنے بھی مفسرین کرام دنیا تے تشریف لائے نے اپنیاں تفسیران دے اندر اگر میں الحمدللہ لکھ کے بھی مفسرین دے نام جڑا چاند لے آندے نے اگر میں او شروع تو جڑا ہے شروع کرا تے ٹائم جڑا ہے بہت چاہیے ہے لیکن میں 1400 سالہ دی تاریخ جڑا ہے تواڈے سامنے رکھن لگا ہاں کہ 1400 سالہ دے اندر جتنے بھی مفسرین کرام دنیا تے تشریف لائے نے جنہاں نے تفسیراں لکھیاں نے انہوں نے اپنی تفسیر دے اندر اے بات لکھی ہے کہ خاتم دا معنی مہر نہیں خاتم دا معنی اے وے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ نو آخری نبی بنا کے روانہ فرمایا ہویا ہے خاتم النبی جین دا معنی کی ہے مور نہیں توجہ ایسا بھی مور نہیں خاتم النبی جین دا معنی اے وے کہ ساڑھے نبی اللہ دے آخری نبی بن کے دنیا تشریف لے آئے قیامت تک کوئی دوجہ نبی آ سکتا بولو بولو قیامت تک کوئی دوجہ نبی آ سکتا اچھی آواز نال بولو اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم توجہ فرماؤ اگر اجازت ہو تو گال تھوڑی جگہ ٹور لئیے جی پھر بولو نا اچھی آواز نال اچھا اے بعد بچنا کئی بندے کیا چھڑ دیں یار مولوی نے سبحان اللہ بڑی کہلائی ہے توجہ ایسا اے سبحان اللہ جڑا کہنے ہیں نا یہ توڑا فائدہ ہی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام آپ دے دور مبارک وچنا قحط پہ گیا بالکل سادہ گفتگو توجہ جڑے بلے قحط پہ گیا نا تو آپ نے جڑا ہے نا اعلان کروا دیتا کہ بھئی جیڑا بھی آوے نا انہوں ایک مان تو بعد کنک نہیں دینی
ਇੱਕ ਮਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਮਣ ਕਣਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਖਾਦਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆਓ ਮਣ ਕਣਕ 100 ਬਿਸਮਿਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 2 ਮਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। 2 ਮਣ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ 2 ਮਣ ਕਣਕ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1 ਮਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 2 ਮਣ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਸਫ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ अलैहि सलातो सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। हजूर ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, दूसरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਣ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਮਣ ਕਿਉਂ? ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, हजूर तुसी मैनू पहचानिया नहीं। आपने फरमाया कौन है तू? कहने लगा हजूर याद करो जी, हजूर याद करो जदों हजरत जुलैखा दे नाल तुहाडा मुआमला बनया है ते जदों जुलैखा दे नाल मुआमला बनया ना ते हजूर ओ जिन्हें गवाही दित्ती सी ना तुहाडी पाक दामनी दी, हजूर ओ मैं ही हां, ओ मैं वां। जेड़े वेले हजरत सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम आपने सुनिया ना तो आपने फरमाया भाई इनू 2 मन नहीं इनू 4 मन अता करो, इनू 4 मन अता करो। हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाओ। मैं क्या यार तेरा हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातो सलाम दी पाक दामनी दी गवाही दवे जी ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम खुश होके ओनू 2 मन नहीं 4 मन कणक जड़ा अता फरमाते ने ते जड़ा अल्लाह नू आखे पा के मेरा रब तुहानू कुछ नहीं अता फरमाएगा। उच्चा क्या करो सुभान अल्लाह। हजरात ग्रामी जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर शाह फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे दोस्तों अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ लोगो मेरे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम मर्दां विचों तुहाडे मर्दां विचों बालग मर्दां विचों किसे दे बाप नहीं, लेकिन अल्लाह दे रसूल ने और सिलसिला नबूवत नूं जड़ा खत्म करने वाले ने यानी कि अल्लाह दे आखिरी नबी बन के इस दुनिया दे अंदर तशरीफ ले आए हुए ने। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दा फरमाने वाली शान सुनो। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद क़यामत तक नबी है ही कोई नहीं। सरकार ने अपनी खत्म नबूवत के बारे फरमाया मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी आ सकता, कोई नबी दूसरा जम सकता। फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी आना हुंदा ना ते ओ मेरा यार उमर बिन खत्ताब हुंदा, ओ मेरा यार उमर बिन खत्ताब हुंदा। पता चल गया कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप विच ना नबियां वालियां क्वालिटियां पाईयां जांदियां सन जी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद नबी है कोई नहीं, अगर हुंदा तो कौन हुंदा? हजरत सैयदना उमर फारूक। एदा मतलब है कि हजरत सैयदना उमर फारूक की बड़ी शान है, हाँ बड़ी शान है। जिन्हों जिन्हों हजरत सैयदना उमर फारूक नाल मुहब्बत नजर हाथ खड़ा करो, जरा जरा प्यार करते ना हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला हाथ जरा खड़ा करो। और मैं तुहानू शेर भी सुनावा। और ये तो साडे माशाअल्लाह छोटे नाथ खान ने ना मैं बड़े नाथ खान की गल करन लगा जी कि जनाब उन्होंने बेशक तुसीं किते फरमाइश करके देख लिया जे कि यार कोई सैयदना उमर फारूक की मनक़बत सुना दे, लेकिन नहीं सुनानगे। सहाबा इकराम की मनक़बत नहीं तुहानू सुनानगे। आउंदे सार अगर कोई फरमाइश कर दे तो जनाब फिर उधर ही सारा कलाम जड़ा पढ़ देंगे। पता है ना पैसे इधरों आउंदे ने पे तो फिर बार बार की कहेंगे मैं तेरी नज़र कर रहा, मैं तेरी नज़र कर रहा। मैं क्या कमिया सारा कुछ तो तू एदी नज़र कर चलिया, उन्होंने दी नज़र की करना है उत्ते केड़ा जड़ा मूँह बहाना है। इस वास्ते इन्हां नूं मनक़बत कोई नहीं आउंदियां। ओ आख्या वेख्या हुणे हज़रत अबू बकर सदीक दी याद कीती ने
حضرت ابو بکر صدیق دی یاد کیتی نے او جنوں پوچھ لو انہیں ایک کوئی رٹی ہوئی ہے کی وجہ ہے اسی کوشش نہیں کرتے لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق بھی بڑی شان ہے توجہ ہے صاحب دی میرے دوست ذرا توجہ فرماؤ میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد فرمایا میرے بعد نبی کوئی آ نہیں سکتا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا وہ میرا یار عمر بن خطاب رب دا نبی بن کے آندا اس واسطے میرے دوست اسی کہنے رب شان ودایا فاروق اعظم دا رب شان ودایا فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا فاروق کوئی ثانی نہ آیا فاروق